কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি একজন বোকাচোদার কাছে, যে নাকি আমাদেরকে মেনশন করে ভিডিও বানায় এবং একটা ব্ল্যাক বানি আছে, এটা নাকি সবুর কাছে। তো চলুন আমার সকল ড্রেস আপ দেখাই দিচ্ছি, আর তোর ব্ল্যাক বানির আব্বু আমার কাছে আছে। তো আমরা ভিডিওটা শুরু করি একটি ফাঙ্ক মিউজিকের সাথে। Olha só minha ponta do trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha ponta do trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto, tenta, tu nunca atenção. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Rajadão, vai, toma só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Rajadão, vai, toma rajadão, rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico. তো গাইজ, এটি ছিল আমার কালেকশনের ভিডিও। তোমার যদি অন্য কোনো ভিডিও দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট করতে পারো, আমার ভিডিও কেমন লাগে সেটাও বলবা। আর যে বোকাচোদার উদ্দেশ্যে আমি ভিডিওটা বানিয়েছি তার নাম আমি মেনশন করবো না, এটা মেনশন করবো না, কিন্তু একটি হিন্দিতে তার 70টি সাবস্ক্রাইবার এবং তার 119টি ভিডিও ছাড়া। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, কানেটেগা ফান, খোদা হাফেজ।